Okay, sige. So, nagawa na nga akong PC, no? Sige. So, next, mayara kita ah, types of surveys ba tapos ang ganitong duwa kayo nagkikina plane surveying kag geodetic surveying, no? Next, we have type of surveys. Una-una, mayara kita ginatawag nga cadastral survey. So, ano bilang yung cadastral surveys, no? These surveys or closed surveys which are undertaken in urban, okay, and rural locations for ano naman yung purpose ng cadastral surveys? Determining and defining property lines and boundaries, corners, and areas. No? Tandaan, cadastral surveys used in or undertaken in urban and rural locations for determining, obtaining, no? Or defining the property lines, kundi mo lang mga boundaries, corners, and areas. These surveys are used to fix the boundaries of municipalities. Din ba lang extend sa mga municipalities, din ba lang hasta ang nasasakupan sa Igbaras, ang nasasakupan sa Leganes, no? Miagao, San Joaquin, towns, and provincial jurisdictions. So, diri na mawalan, mundiin bala ang political na saklaw sang aton government, no? So, din hasta bala ang Iloilo City lang, so, kung hindi i-apply ang mga laws ng Iloilo City, naman po na. So, here is the type of cadastral surveys, no? Okay. Muna yung example sa cadastral map. So, inikmata lang cadastral map. Yan. Check ko ba yung record pa? Kung record man lang. Sige. So, these are types of cadastral maps. Are, nakita nyo, may example man. May cadastral map o Iloilo lang. Hari, example sa cadastral map. So, makita mo bala ang common sa ila is makita mo siya kundi ng mga extent sa mga probinsya, no? Example, kundi nila hasta ang nasasakupan nila na napagiin. May example na sa kailangan saya. Example, no? So, kay kuandaan, tama ka na kung makita nyo kung din siya bilang extent sang Iloilo nga province kag ano kundi kaga mga kung din bilang extent sa mga San Joaquin din namin ang mas clear man. Or some course of cadastral map. Sila. Muna sa nila nga ang mga property lines sila kung din sila asta. No? While naman niya, hindi rin naman kay city surveys, ano naman yung city surveys? This type of surveys of the areas, no? Survey of the areas and near a city for planning, expansions, or improvements. So, purpose niya for planning, expansions, improvements, locating property lines, fixing references monument, determining the physical features and configuration of the land, and preparing maps, no? Mayroon ko mapatindog sa isang building sa government building within the city. No? So we do city survey. So wala man siya pinagkaiba sa cadastral, no? So same lang siya. Ang ilang common denominator is ang property lines. The next, construction surveys, no? Ano naman yung sa construction surveys? So, these surveys which are undertaken at a construction site to provide data regarding grades, reference lines, dimensions, ground configuration, and the location of and elevation of structure, no? Construction surveys undertaken at a construction site, no? To provide data regarding grades. So, ano ba lang mga grade na siyang elevation, no? Reference lines. For example, sa construction survey, pakita ka. Construction surveys. So, mag-site ka na sa Luzon, makita mo gini siya na always. So, may makita nyo may gagamit kita sang level, gagamit kita transit, total station to locate those. Makita nyo to locate those placements sa aton yung mga grid lines sa aton mga columns so din mo naging pamutang, no? Na
na siya. Kung siya, before the commence of the project, dapat need na to na nakita nyo na sa dalan kung may mga patindog, may gatindog na muna do camera, no? Hindi na sa camera, do laser na siya, no? Laser na siya, camera na siya, optical tool na siya to locate those points kung di mo siya ginpatindogan to. So, construction surveys are precise gina dapat, no? So, dapat mostly, kung gagagubra kita diri, dapat may accuracy and precise precision kita, no? So, dimensions, ground configuration, which are concerned to engineers kita, and architects, kita manin, and builders. So, that is construction service, no? Next, pero man kayo ginatawag na forestry surveys. Ano naman yung forestry surveys? So, this is a type of survey executed in connection with forest management and mensuration. So, kumbaga, in simple words, forestry surveys, it deals with the forest management and the production and conservation of the forest lands. Next, hydrographic surveys. Ano naman yung mga hydrographic surveys? So, these are surveys of streams, no? Yet on the day, or we are mapping an information of streams, lakes, ano siya bala kadalom, no? Sa Colby, amo ni kadalom atong river, ano? Tapos, ano bala siya yan, nari atong tubig. Diri, amo ni atong tubig. Nari atong water level, diri. So, ano bala sa kadalom, diri, sa diri nga side, sa diri nga side, sa diri nga side. Gina-measure na siya naton if pila ang elevation niya na diri na. So, kung mapatunga ka, pila na ng elevation niya, and so on, no? So, one na lang is hydrographic surveys is the study of surveys or mapping information of streams, lakes, reservoir, harbors, oceans, and other bodies of water. So, this survey is important in navigation and development of water supply and resources, ang mga dams na ba, no? Dams, mga irrigations, no? Kinanglan na sa hydrographic surveys. Flood control ang pinakasikat sa buong Yunan. Then, irrigation, production of hydroelectric power plant, sub-aqueous constructions, mga oil rigs na ba na? And yung kumbaga, and recreation. So, pinakasimple na definition, hydrographic surveys tells you about the bodies of water, no? So, industrial surveys next, also known as optical tooling. So, these are surveying techniques in a shipbuilding, construction and assembly of aircraft, layout and installation of heavy and complex machinery. Kumbaga, ang gagamit kita sa industrial service if gadeal kita with mga heavy bala nga mga machineries like sa mga planta. Din bala ibutang nga mga planta kana, din ang mas viable nga ibutang tanang pinakabot bugat nga example ang oil na bala ang gasala na sa oil na panahon ng oil refinery na siya. No? So, these surveying techniques in shipbuilding, so dapat optical tooling. Next, mine surveys. So, these are type of surveys which are performed to determine the position of all underground excavation. So, kumbaga, mine, di ba? Surface mine structure to fix surface boundaries of mining claims, determine geological formations, and to calculate excavated volumes, establish lines, and grades for other related mining works. Kumbaga, si mine surveys details about excavation sa Court, di ba? So, ngayon ang pinakasikat nga minahan diri sa Region 6. Ito nakilala nyo na ni ang Semirara, ang mining land, no? Simula siya. Next, photogrammetric surveys. So, ano naman yung type of surveys? These surveys make use of photographs taken with specially designed cameras either from airplanes or ground stations. So, i-search na yung bilang photogrammetric surveys. Kumbaga, may titikita nyo niyo na kumbaga, halin sa drone, picturean ta na ang muni ko mga picturean ta na muna ng site. Then out of that picture, out of that photo, pwede natin siya maimuan sang datas, no? So, this type of survey is very common na siya subong ginagamit. So, one company sa akong co-teacher diri sa WIT, gagamit sila sang drone, no? To survey. So, tapos lang bala, picturean niya lang, then nilugay may datas na, no? May import na din sa AutoCAD, no? Sa other naman designing tools, no? So, next, route surveys.
Ano naman ang road surveys? This study of surveys which involve in the determination of alignment, grades, and earthwork quantities, location of natural and artificial objects in connection with planning, design, and construction of highways, no? Railroads, pipelines, canals, transmission line, and other linear projects. So, kumbaga, ang road survey, it is a major ni siya nga engineering discipline diri sa amon, no? Sa kung sa amon nga field, no? Nga nakita gamit ang may ginatawag kami ng mga traffic engineers, mga tech engineers na sila nag-obra sa mga dalan na to. So, magiging posible lang ang isa ka dalan. For example, may kabalo may ang mga amo na nga dalan, ang mga kurbada na bla. Nan. Nga aga kurbada na sila. Nga kinanglan na to na muna. So, we do road surveys anay, no? In planning, design, and construction of highways and railroads. Not last, ari naman ang topographic surveys. Ano naman ni siya? Are those surveys made for determining the shape of the ground, shape of the ground and the location and elevation of natural and artificial features upon it. So this is a type of topographic, no? Topographic map. No? So, muna siya type of topographic map. Siya. Or ginatawag na ito yung contour map, no? So, kung makita na din sa topographic map, may nakita mo din, ano na yung mga bilog yun eh. Kung may bilog na din ito nga, may bilog na din, it signifies that this point is higher, no? Elevated siya pala. Kumbaga, kung sa mga patag naman niya, kung sa mga muni, mga wala pala sa mga linya, like separated katama ang mga linya, no? So, in topographic surveying, data na ma-determine ang mga elevations of points, no? Ari, sa pagpagili na ginamit, no? Na, kung diri, kita nyo ni sa part yun eh. So, this one is mataas. This one is mataas. This one is mataas. So, mountain, no? Na, ano siya. And that's all. And next, for the principles of surveying. So, the basic principles of surveying have changed over the years. And the tools used evolved tremendously from alin sa una, alin sa lakat, sa pacing, alin sa pacing, then nag-taping, then nagka-transit kita, and then so on and so forth, hasta nga completely digital na kita. So, buong ganin may AI na eh. May AI na siya. So, ligad, may na-attendan ko nga seminar, ang ilang present na product is AI powered siya nga total station. So example, butang mo lang din yung station sa tunga. So siya na din ma-map out, makuha sa mga kuan example B. Gusto mo mag-ubra sang as-built nga plans, no? As-built nga plans. Example B, as-built na. Gusto mo mag-ubra sang as-built nga plano. So using those AI powered nga surveying equipment, ibutang mo lang siya sa tunga sang isa ka room. Tapos, after that, mas scan siya, ma-laser siya. After that, dugidugan, may ara ka na AutoCAD, may AutoCAD ka na nga output na namo na siya kanami, no? So, tani diri sa Philippines, na malabutan na tani sa muna nga AI powered, no? Most of the civil engineering works depend on surveys, no? Civil engineering works depend on surveys. Engineers and surveyors should have thorough knowledge in algebra, trigonometry, geometry, and basic calculus, no? Algebra, kung ba na, mga ax plus b squared, di ba, mga with the advancement in technology, the use of survey instruments with precision and accuracy should be employed, no? With precision, dapat the use of survey and accuracy. So, there are two fundamental principles of plane surveying. It is first, the locating a point from two other known points. The relative positions of points can easily be known from other two fixed points. Example B, locating a point from other two known points. Example B, may isa ka di ka point A, then may hara ka di isa ka point B. So, kumbaga, using these 2 points, ma-point natin ang point C, no? And then, working from whole to the part, no? So, in this type of procedure, the primary control points are established, no? Mga point A na ba? Point A, point B. And that is, the surveyor should first establish a sufficient number of points with precision and in around
the area to be surveyed. Then, the secondary as well as the tertiary cultural zones at closer intervals are established for the prevention and mitigation of error. So, mga siyang principles of plain surveying na to. So, I think tapos na. So, lang kita na esta.